Distillation and evaporation. Distillation is one of the most fundamental and widely applied operations in the chemical and process industries. It involves separating a liquid mixture into its individual components based on difference in their boiling points. When the mixture is heated, the component with the lower boiling point vaporizes first, while the less volatile components remain in liquid form. The vapor is then condensed back into liquid, resulting in a product that is enriched with the more volatile substance. A distillation column is a sophisticated piece of equipment designed to achieve this process continuously and efficiently. Inside the column, vaporize while liquid descends through a series of trays or picking materials that maximize contact between the two pastes. One each tray, heat and mass transfer take place simultaneously. Part of the rising vapor condenses, releasing heat, while part of the descending liquid vaporizes, absorbing heat. This countercurrent contact allows repeated equilibrium stage that gradually enrich the vapor phase in the more volatile components as it moves upward. At the top of the column, the vapor is directed into a condenser where it is cooled and converted back into liquid. This condensed liquid form the distillates, also called the overhead product. A portion of this distillate is returned to the column as reflux. The reflux provides liquid that enhances separation efficiency by maintaining a steady temperature gradient and improving vapor-liquid contact. At the bottom of the column, the remaining liquid, known as the bottom product, contains the less volatile component. It is reheated by a device called a reboiler, which supplies the necessary heat to drive continuous vaporization. The effectiveness of a distillation process depends on several key factors such as column pressure, reflux ratio, feed composition, and tray design. A high reflux ratio produces a purer distillate but requires more energy. Therefore, engineers must balance the energy cost with the desired product quality. The feed mixture is usually introduced near the middle of the column to optimize separation between the lighter and heavier components. Evaporation, while also based on the principle of heating, serves a different industrial purpose. Instead of separating volatile components, evaporation concentrates a solution by removing part of the solvent, typically water. The liquid is heated until a portion vaporizes, leaving behind a more concentrated liquid product. In many industries, such as food processing, distillation, and wastewater treatment, multiple effect evaporators are used. The system recycles the vapor from one stage to heat the next, dramatically improving energy efficiency and reducing operational costs. In both distillation and evaporation, heat transfer and phase change are the core phenomena. Successful operation requires precise control of the temperature, pressure, and flow rate to ensure efficiency, safety, and product consistency. Engineers must also consider the physical properties of materials such as boiling points, vapor pressures, and thermal stability to design the most suitable component. In summary, separating by heating is a cornerstone of chemical engineering practice. Through our careful design of distillation column and evaporators, industries can purify raw materials, recover valuable products, and minimize energy consumption.
This process illustrates how the principle of thermodynamics and fluid mechanics are transformed into practical technology for modern manufacturing. Terjemahannya untuk judulnya itu distilasi dan evaporasi. Distilasi adalah salah satu proses paling mendasar dan paling luas diterapkan dalam industri kimia dan proses. Proses ini melibatkan pemisahan campuran cair menjadi komponen-komponen individunya. Berdasarkan perbedaan titik didih, ketika campuran dipanaskan, komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sementara komponen yang kurang mudah menguap tetap dalam bentuk cair. Uap yang terbentuk kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan, menghasilkan produk yang lebih kaya akan komponen yang mudah menguap. Lalu kolom distilasi merupakan peralatan canggih yang dirancang untuk menjalankan proses ini secara berkelanjutan dan efisien. Di dalam kolom, uap naik sementara cairan turun melalui rangkaian tray atau bahan pengisi yang memaksimalkan kontak antara kedua fase. Pada setiap tray, perpindahan panas dan massa terjadi secara bersamaan. Sebagian uap yang naik mengembun dan melepaskan panas, sementara sebagian cairan yang turun menguap dan menyerap panas. Kontak berlawanan arah ini memungkinkan terjadinya tahap kesetimbangan berulang yang secara bertahap memperkaya fase uap dalam komponen yang lebih mudah menguap saat bergerak ke atas. Di bagian atas kolom, uap diarahkan ke kondensor di mana uap didinginkan dan diubah kembali menjadi cairan. Cairan hasil kondensasi ini disebut distilat atau produk atas. Sebagian dari distilat ini dikembalikan ke kolom sebagai reflux. Reflux menyediakan cairan yang meningkatkan efisiensi pemisahan dan menjaga gradien suhu yang stabil dan memperbaiki kontak antara uap dan cairan. Di bagian bawah kolom, cairan yang tersisa disebut produk bawah dan mengandung komponen yang kurang mudah menguap. Cairan ini dipanaskan kembali oleh alat yang disebut reboiler, yang menyediakan panas yang dibutuhkan untuk proses penguapan berkelanjutan. Keefektifan proses distilasi bergantung pada beberapa faktor utama seperti kolom, rasio, reflux, komposisi umpan, dan desain tray. Rasio reflux yang tinggi menghasilkan distilat yang lebih murni, tetapi membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, insinyur harus menyeimbangkan antara biaya energi dan kualitas produk yang diinginkan. Campuran umpan biasanya dimasukkan di bagian tengah kolom untuk mengoptimalkan pemisahan antara komponen yang lebih ringan dan lebih berat. Evaporasi meskipun juga berdasarkan prinsip pemanasan memiliki tujuan industri yang berbeda. Alih-alih memisahkan komponen yang mudah menguap, evaporasi digunakan untuk mengonsentrasikan larutan yang dengan menghilangkan sebagian parutnya, biasanya air. Cairan dipanaskan hingga sebagian menguap, meninggalkan produk cair yang lebih pekat dalam banyak industri seperti pengolahan makanan, desalinasi, dan pengolahan limbah. Digunakan evaporator multi-efek. Sistem ini memanfaatkan kembali uap dari satu tahap untuk memanaskan tahap berikutnya, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Baik pada distilasi maupun evaporasi, perpindahan panas dan perubahan fase merupakan fenomena utama. Operasi yang berhasil membutuhkan kontrol suhu, tekanan, dan laju aliran yang presisi untuk menjamin efisiensi, keamanan, serta konsistensi produk. Para insinyur juga harus mempertimbangkan sifat fisik bahan seperti titik didih, tekanan uap, stabilitas termal, agar dapat merancang peralatan yang paling sesuai. Sebagai kesimpulan, pemisahan dengan pemanasan merupakan dasar penting dalam praktik teknik kimia melalui desain yang cermat terhadap kolom distilasi dan evaporator. Industri dapat memurnikan bahan mentah, mendapatkan produk bernilai tinggi, dan menghemat konsumsi energi. Proses ini menunjukkan bagaimana proses termodinamika dan mekanika fluida diterapkan menjadi teknologi praktis bagi dunia manufaktur modern. Terima kasih.